दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरी आने की खुशबू तेरी जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा वो जमाना हुआ सताए सुनो जफाए सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। ইফতারির পরে স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। ওই যে হুজুররা বলছে ইফতারির পর স্ত্রীকে বুকে নিয়ে ঘুমালে ক্লান্তি দূর হয়। কি শান্তি অনুভব করছি। আহা গো হুজুর, এই আইডিয়া আরো আগে দিবেন না? আমার স্ত্রীটা শুধু শুধু পড়ে আছে ওই ব্যাগের মধ্যে। কি শান্তি।